Filosofía contemporánea. Status odiernos filosofie scholastice. Infine seculi XVIII filosofia scholastica abscedat in cultura sive cleri sive laecorum. Punto y coma. Unus Roscelli de la ordo predicatorum avebatur, qui cum sua summa philosophica aliquo modo lucernam accesam tenebat. Punto y seguido. Tota cultura filosófica subyacebat empirismo, racionalismo et criticismo kantiano. Punto y aparte. Contra exaltationem exaggeratam rationis humanae essentiarum scientismus illuministicus surgit in priore medietate seculi XIX traditionalismus qui illuminismo opponit debilitatem rationis et traditionem primitarum per ecclesiam catholicam servatam et magnificatam. Punto y coma. Atreatio traditionalistica exaggerata erat quia praeteralia relinqueban fidem sine fundamento incredentibus. Atreatio traditionalistica exaggerata erat quia praeteralia relinqueban fidem sine fundamento incredentibus. Punto y aparte. Ecclesia non habet quandam philosophiam ut propriam nam ad magisterium ecclesiasticum pertinet servare et docere depositum fidei. Punto y coma. El cristianismo non est quedam philosophia, sed doctrina revelata ac proinde donum Dei autoritative docentis. Punto y seguido. Ad tamen, col fundamenta seo preambula fidei, requiditur semper quidam philosophia, que non solo non contradicat fidei, sed adeam quoque preparet et ducat sus respectu doctrinali, parenthesis, hoc sensu philosophia scholastica dicitur ancilla theologiae, non quasi accipiat sic et simpliciter suas solutiones a teologia, paréntesis. Punto y aparte. Preparatio personalis al fidem potes esse, es et debet esse per gratiam Dei et per bonum voluntatem credentis relacedentis ad Deum. Punto y coma. Atocitive, paréntesis, in ipsa exigencia doctrinae revelate, paréntesis, requiritur duplex complexus rationalis cum certitudine demonstran si las proposiciones, paréntesis, Deus existit, et creator sapiens et bonus capas faciendi miracula agnoscibilia ad homine, se cierra el paréntesis, por rationabili faciam obsequium fidei. Punto y seguido. Propteria ecclesia est semper vigilans supra doctrinae philosophicas. Ipsa non docet philosophiam ad contradictio vitetur duplicius veritatis, paréntesis, veritas est una et immutabiles, se cierra el paréntesis, requirit non doceantur doctrinae funditus effervescentes fidem veleam in periculo ponentes. Punto y seguido. Ecce significatio damnationum ecclesiae
et eius activitatis in questionibus philosophicis. Punto y aparte. Post mortem Sancte Thome Ecclesia Magni fecit philosophiam Thomisticam, non obstantibus quibus dan oppositionibus et damnationibus per seculus 13, punto y coma, Thomismus igitur considerare hypothesis et debet ut optima philosophia Christiana in quanto optime utitur conceptibus revelatis praesertim conceptus creationis, parenthesis, sera, eos tamen rationale ter tractans preparat ad fidem et adjuvat quandam intelligentiam dogmatum per conceptus philosophicos. Punto y seguido. Cetero nisa sacra theologia in tantum es scientia. Cetero nipsa sancta theologia in tantum es scientia, en cuanto en aplica conceptos filosóficos ad data fidei ut ex eis corpus quodam doctrinale faciat. Punto y aparte. Tamen o varias circunstancias influtus ocamismi, soresianismi, platonismi, sacerati, empirionaturalismi, etc. Se cierra el paréntesis. In synthesis mystica parum considerata fuit séculos 16, 18, ita ut prevalentiam averem doctrina vel aperte opposite fidei venimis periculose proilla. Punto y coma, exinde in ipso magisterio ecclesiae hoc habitum est, et ex una parte damnabitur opera philosophica contraria vel periculosa fide, in alia parte ipsis operibus nulla. Vel fere nullum opponebantur doctrina philosophica, que considerare potes ut secure Christiana. Punto seguido. Alis verbis activitas ecclesiae in materia culturalis et philosophica erat potius negativa damnans, se cierra el paréntesis, quandam positiva propones doctrina aliquam ututam relate ad fidem preparanda de defendenda, cierra paréntesis, punto y aparte. Ita praeteralia damnata fueron opera Cartesi, iter praeteralia damnata fueron ópera de Descartes 1664, de Malebranche en 1707, de Locke en 1734, de Kant, Crítica Raciones Pura en 1827, Lamennais, nacido en 1834, Boutin y Bonetti, nacido en 1840, (1856), Comte 1864, ipse Rodmini damnata savit 40 proposiciones, quadriginta proposiciones en 1887, dum ontologismus reiectus est anno 1861-62, himno solemnissimum documentum de Pío IX, el syllabus redegit summam errorum modernorum, et eos damnavit, errores en sílabo indicati comprendum quasi totam filosofía moderna, punto y aparte. Nonde fueron filósofos sinceri cristianis, cui in priore medietate seculi XIX sub influxo Reit realismum defenderen contra empirismum, rationalismum et criticismum, iam nominamus a Galuppi, a Rosmini, filósofos italianos tradicionalistas, punto y coma, ipse Gioberti, quid sit de interpretazione eius doctrine, intendeva l'extolere catholicismus, punto y seguido, Galuppi optimus laicus catholicos, semper preoculis abuit defensionem fidei,
contra negazione doctrinarum modernarum, punto y coma, Rosmini presbyter flagrans amore Dei et hominum, coma, es fundator congregazione religiose subtrisque sexus, punto y coma, su respecto filosófico intendebat et ipse ofere ecclesia doctrinam philosophicam secundam, punto y seguido, ipsis adendus es doctissimum presbyter hispanos Jaime Balmes, nacido en 1810 y muerto en 1848, cui criticismo opposituam sum doctrinam trium veritatum primitivarum, paréntesis, instinctus quod appetitudine mentis ad acquirendam veritatem, coma, existencia subjecti, coma, principium contradictionis, punto y coma, ellos opera principalia sum el criterio de 1845, filosofía fundamental de 1846, ad tamen doctrina orum philosophorum non provebat completam metaphysica quae inservire efficaciter posse ad fidem defendendam et preparandam. Protere jam inicio seculi XIX in Italia can de Buzzetti et due fratres sordi societate Iesu ceperum philosophiam Thomisticam colere e anque opposuerum ontologismo Giobertiano et innatismo Rosminiano. Inicia reviviscentie Thomistice secreta fuerum, quia in societate Iesu oppositio avebatur ad illam philosophiam. Paulatin tamen in lucem procederum doctrine et de incipies divide e florerunt in ecclesia e nomina maiorum Thomistarum. Dos puntos aparte. En Italia, el pensador San Severino, nacido en 1811 y muerto en 1865, cuyos opus principales set incompletum es filosofia cristiana cum antiqua et nova comparata. Taparelli, el pensador Taparelli Arcerio, de la Sociedad de Jesús, Societate Iesus, nacido en 1793 y muerto en 1862, cuyos opus egregium es saggio teoretico de diritto naturale. Otro filósofo, M. Liberatore, Societate Iesu, 1812 y muerto en 1892, cui scripsit de la conscienza intellettuale 2 volumina in priore refutantur traditionalismus, innatismus, ontologismus, in posteriore exponitor doctrina tomística con misiones del corpo humano, punto y coma, instituciones filosóficas. Otro filósofo, el cardenal Ciliaria O.P. 1833 y muerto en 1893, cuyo suma filosófica máxima difusión abuit, punto y coma, ixi debetur essiam opus de la lucha intelectuale e del ontologismo, punto y aparte. En España, el cardenal Z. González Opi, Orden Predicatorum, 1831 a 1892, cui deventur Historia de la Filosofía et Filosofía Elementaria, punto y aparte, plura tamen aventur nomina de los pensadores Lepidi, Rigbeck, Signorello, Prisco, Klütgen, etc. Reviviscencia Filosofia Thomistice evenitigirunt ex existentias sincere culturalibus in quantum oportebat opponere modernis erroribus doctrinam quandam quae vere rationalis esset et bene coherenter cum fide.
bene coereret cum fide, punto y seguido. Ex secreto cubiculorum paulatim doctrina publica exposita fuit lectionibus et scriptis, usque dum Leo 13 immortalis memoria, eam autoritate sua affirmaret per encíclica Eterni Patris de 1879 et Institutionem Academiae Romanae Sancte Thomas Aquinatis del 8 de mayo de 1880, punto y seguido, encíclica Leonina non producit ergo ad extrinsico reminiscentiam Tomimi severam adiuvavit, ita utomismus factus sit generatim philosophiam catholicorum. Ita utomismus factus sit generatim philosophia catholicorum. Semper tamen existentibus scotistis et suaresianis indeterminatis doctrines particularibus, punto de aparte. Ex influxo predicte encíclicae in Universitate Gregoriana Thomismus instauratus est. Patres de mandato de Maria Schifini, Urraburu, Remer, Villot, Matthiuzzi, etc. doquerum Thomismum, imo Villot y Matthiuzzi rigide oppositionem facerum alis formis philosophiae scholasticae, suaresianismus, scotismus, se cierra el paréntesis. Patres Don Giorgi et Palmieri debuerum cathedram de relinquere. Patres Don Giorgi et Palmieri debuerum cathedram relinqueri, punto y coma. Don Giorgi sequens valmes proposit theoriam trium veritatum primitivarum in problemate critico. Tamen instinctui a valmes protugnato substituit simplicem aptitudem in mentis ad veritatem sequendam, punto y aparte. In Belbu de Mercier, otro filósofo, y después convertido en cardenal, en 1851 nace y muere en 1926, corresponde en Desiderio de León 13, Desiderio Leones 13, Episcopis Belgis expreso, condidit Instituto Superiorum Philosophia in Universitate Lovaniensis Louvain, et vive docuit lingua vulgare philosophiam Sancte Thoma, eius opera celeberrima sunt, logique, ontologie, psychologie et criteriologie general. Eius collaboratores opera magni presi ediderum, el pensador Nis scripsit cosmologie, la noción de espace, la noción de temps, De Wolf, otro pensador, scripsit preceptem histoire de la filosofía medieval, aparte. Mercier, in sua criteriologia general, conatus est contra kantismus proponere novam theoriam affirmandam objectivitatem cognitionis, ita quod vitaretur dogmatismus veterum scholasticorum, qui ipse videban exageratus. In breviter synthesis doctrina merceriane, post confutazione scepticismi. Mercier distinguit secundum mente lamnis veritatis ordinis idealis et veritatis ordinis realis, punto y coma, qual veritatis ordinis ideales a cujus ipse initium sumet probat contra Kant eram objectivitatem su necessitatem universalitatem udatam et propositam subjecto conoscenti, parentes subordinationismus idealis, paréntesis, punto y coma, inter veritates ordinis idealis invenitur principium causalitates, quia Mercier utitur a demonstrandam objectivitatem perceptiones, in qua fundatur veritatis ordinis realis seu judicia
respicencia facta, punto y coma, in doctrina circa participationem mercies sequitur ilationismus in quantum fundat objectivitatem perceptionis in principio causalitatis, punto y aparte. Doctrina merceriana avit sectatores et adversarios ut videbimus, punto y aparte. In Gallia inter alios optime meritus es de tomismo el pensador Farges, nacido en 1848 y muerto en 1926, cuyos Etudes philosophiques en 9 volúmenes bene propone tomismo con consideración al progreso científico, punto y coma. Farges es essiam autor cum barbedet operis pro scholis philosophia scholastica, quer innumeras ediciones habit, protera aventur pensadores e domet de Borges, nacido en 1829 y muerto en 1910, y el pensador E. Blanc, nacido en 1846 y muerto en 1927. Aparte, en Germania contra kantismos puñaveron el pensador J. Kleutgen, nacido en 1811 y muerto en 1883. Filosofía del Forsyth, su filosofía antigua. El pensador Tepesch, ambos Societatis Jesu, punto y coma. Pesch cum Hontheim et Meyer es autor operis monumentales Philosophia Lacensis. Peter Aventur, pensadores Scott, Billman, cuya estudia pedagógica es en Dogwit, Hetterling, Gutberlet, los pensadores Hetterling y Gutberlet. En Austria, el pensador Conner y el cardenal Katzhaltler, punto y coma. En Holanda, el pensador de Groth. En Hibernia, el pensador Finlay. En Anglia, Harper. En Américas Septentrionales, Stati Uniti, el pensador Turner, History of Philosophy. Y Hell, y el pensador Hell, Elements of Philosophy, etcétera, etcétera. Preter opera habites un optime ephemerides in Italia, la scienza e la fide fundatore San Severino, Neapoli, que postea desit et Digus Thomas Placentiae, que aduc extat, punto y coma, in Belgio, Revue Scholastique de Philosophie, fundator Cardenal Mercier, que aduc extat alter nomine Revue Philosophe de Louvain, punto y coma, in Gallia, Revue de Philosophie, fundator P.H. Peylouf, punto y coma, in Germania Philosophische Jahrbuch, fundator Gutberlet, punto y coma, Praeterea Periodica Societatis Jesu Civiltà Cattolica, que nata es precise Neapoli, simul cum reviviscentia Tomimi, postea autem semper heredita es Rome. Etude, Stimme der Zeit, Razón y Fe, Tomiste Percepius solverum cuestiones filosóficas. Punto y aparte. Tomismus vivide jam renascebatur, habita est in fine seculi XIX, inicio seculi XX, século XX intercatólicos, doctrina que intendebat synthesis ponere inter theologiam catholica et philosophia immanentistica moderna, punto y coma, ex estimatione cercerata modernitatis doctrina iliam
appellata es modernismus aparte. Modernismo recipieva a moderne subjectivismum, relativismum, historicismus, uno verbo immanentismus, in doctrina filosofica, punto y coma, in principio relativitatis indoidealis es historice quod veritatem, parenthesis, cognicio vera fundato il sentimento vel in subconscientia singulorum et mutat commutatione conditionum historicarum humanitatis, paréntesis, modernismus procedebat ad negationem caracteris vere divini et immutabilis en dogmatibus fidei, ex inde negabatur vera divinitas in Christo, qui tantum in conscientia fidelium decurso temporum Deus sebasi, punto y coma, negabatur quoque inspiratio divina librorum sacrorum, presencia factorum supernaturalum in historia, inde a modernismo filosófico, ad modernismum theologicum, biblicum et historicum. Propugnatores modernismi fueron in Galia el pensador Leroy, discípulos Bergson, cultor filosofía, paréntesis, el pensador Loisy y el pensador Turmel, cultores disciplinarum teológico biblicarum, punto y coma, in Anglia el pensador Tyrrell, in Italia Minocchi et Bonaiuti, cultores disciplinarum biblicarum et historicarum, punto y aparte. Modernismus non eran heresiam quedam particulares, ser recipientes hoc venido dogma, ipse reyechevan posus totum corpus doctrinale catholicismi, dos puntos, retineban literam fidei, se destrueban significaciones del valoren, in quantum nomen explicabat in magnetístico modo, punto y coma, et tamen moderniste non intendeban relinquere ecclesiam, coma, via abstensico volevan ilan corrumpere, dos puntos, synthesim omnium heresium igitur. Contra modernismus Pio X edit Enciclopedia Pascendi Dominici Gregis de 1907 et imposuit duramenta antimodernisticum professorium seminariorum universitatem catholicarum. Preteria annos 1914 aprobate fueron 24 tesis tomistice, un norme directive tute ad philosophiam sancte Thoma docendam et diffundendam, punto y coma, et core juris canonico iusuit ut in seminaris philosophia doceretur secundum principia rationem et metodo sancte Thome, punto y aparte. Ex damnatione modernismi magis reflorui Thomismus, ita tamen doctrinum vitarentur exagerata accommodatio modernistarum, a philosophia immanentisticam et nulla welfare nulla consideratio doctrinarum modernarum, punto y seguido, secundum verba enciclic eterni patris vetera noves complere ad perficere, coma, philosophi catholici relinquerunt domesticismus domistarum seculo XIX, cuya parum consideraban filosofia moderna et conatis sum recogitare scholasticam vel Thomismus cum consideratione questionum et doctrinarium actualium, punto y aparte. Jam el cardenal Mercier ambiam tenuerat et indicaverat, punto y coma, ad dum in Belgio et in Italia doctrina mercenaria cautores abuit, in Gallia possus adversari invenit, punto y seguido, in Belgio discipuli Mercier u Gianier, coma, Centrul, coma, Noel, secutis un magistrum, coma, ad Noel contra ilationismum mercenarium, affirmave realismum immediatum in perceptione, conver le realism immediat. In Italia, el pensador Di Canella et el pensador Jacques Tredici receperum quoque doctrina Mercier, coma, dum
dum el pensador mas novo, ili opposuit necessitatem proficendi in problemate critico non a veritatibus ordinis idealis sed a realitate quedam, que potes essiam presens et deveniens astus cogitandi ut autestati naveatur ens et alicut ascendens cognitionem et mostrans aptitudem in mentis ad acquirendam veritate, punto y coma, in Gallia facies opposuit dilationem indole in immediatam perceptionis, parenthesis, percepcionismus, parenthesis, punto y aparte, pos activitatem philosophicam mercerianam plures abuit sunt cultores philosophiae thomiste vel scholasticae, cum reali progresso in positione questionum et in consideratione doctrinarum extrascolasticarum, punto y seguido. Indicator in nomina cultores secundum ordinem geographicum, infine aut in synthesis doctrinale in questionum ponemos. Punto y aparte. Punto y aparte 1. Intergallos habetur maximus numeros philosophorum thomistarum, qui vel recenter mortis sunt velado vivum. Punto y aparte. El pensador Jenny Sochet S.I., nacido en 1870 y muerto en 1925, profesor in Universitate Gregoriana, opus principale, critica de cognitiones humanae, valore de Cuicicio, 1914, segunda edición, curata a Boyer en 1927, el pensador Boyer, 1927 aparte, punto y aparte. Jenny Societatis Jesu ait perceptim de questionibus gnoseologicis epistemologicis in solutione problematis critici ipse proficitur a doctrina Balmes et Don Giorgio de tribus veritatibus primitivas ad late considerat objectivitatem cognitionis tribus quad experienciam contra idealismum et postea quad conceptum contra nominalismum. Punto y aparte. El pensador en Pelaube S.M., nacido en 1864 y muerto en 1934, opus principalis teoria du concept, existence, origine, valeur, de 1895. Piliov considera el problema cognición en su respecto psicológico y noceológico, intractazione problematis Peliov agit posus de objetividad de conceptos contracantismos. Aparte, el pensador Rousselot, Societatis Jesu, nacido en 1838 y muerto en 1915, opus l'intellectualisme de Santo Tomás en 1908, punto y aparte. Rousselot nota in questione de veritate dynamismum, finalismus intellectus adens, ad hic finalismus adens, fundatur justa ipsum in finalismum hominis et intellectus adeum, punto y coma, intellectus es ergo facultas sentis, sed quia es facultas divini, punto y coma, non sumus hic utipatet in doctrina ontologistica ad evidens es inclusus ide doctrine. Rousselot ponit propinquitatem inter San Agustinum et Santo Tomás, punto y aparte. El pensador J. de Tonquédec, Societatis Jesu, nacido en 1868, opus la critique de la connaissance de 1929, punto y aparte. De Tonquédec tenet quod in criticam cognitiones debemos profici ad objectivitatis sensationes, ita ut ante omnia quedam realitas in se detur cognitione. Habemos ergo methodum oppositam, método Mercier. De Tonquédec
scripsit etiam controversum, cuyos reprobabit panteismus versantem grave periculum panteismi in doctrina durationis omnia ponentis, ad etiam contra Blondel scripsit opus immanens essai critique sur la doctrine de Maurice Blondel en 1913, in doctrina blondeliana de Tonquédec, notat periculum naturalizandi ordinem supernaturale. Punto y aparte. R. Garrigou-Lagrange, OPI, nacido en 1877, profesor in Collegio Anglicum Rome, punto y coma, opera principalia philosophica, les sens communs, la philosophie des lettres et les formules dogmatiques de 1909, Dieu, son existence et sa nature de 1915, Realisme de principe de finalité de 1932. Garrigou-Lagrange es profundissimos cognitor philosophiae thomistice et eminent intertomistas contemporáneos, punto y seguido, in prima opera impugna relativismo modernisticum, ostendendum quod sensus communis prevet quandam initialem et legissimam doctrinam philosophicam, quam posta reflexio philosophica ordinat et metaphysicamentis in qua veritas fulget ut universalis et immutabilis, punto y coma, exinde formulae dogmatice, paréntesis, proposiciones quibus exprimitur veritas fidei, paréntesis, habent valorem immutabilim non dependenter a su consciencia individuo neque conditionibus historicis, punto y seguido. In secundo opere impugnat agnosticismus philosophiae moderna docendo centralitatem et primatum conceptus sempis et consequentium principiorum metaphysicorum, paréntesis, contradictionis, causalitatis et finalitatis, paréntesis, punto y coma, seguido. Suprafundamentum metaphysicae entis prevet acutam tractationem circa existentiam et naturam Dei, punto y seguido. In tertio opere expresse et efficaciter notam primatum mentis supra fieri et inde statum realismi seu valorum ontologicum principi finalitatis, in confundat objectivitate in cognitionis humane, punto y aparte, plurale scripta indolis theologice, paréntesis, classicum es opus de revelazione, paréntesis, ascetice, etc., et ave Garrigou-Lagrange, que hic non indicabimus. Punto y aparte, Jacques Maritain, nacido en 1882, discipulus prius Bergson, accorrecepit de spectrum scientismi et mechanicismi, postea al catholicismus conversus es, et consequentia atomismus, opera principalia, reflexión sur l'intelligence et sur sa vie propre, de 1924, distinguitur pour unir les degrés du savoir, de 1932, sept leçons sur l'être et les premiers principes de la raison speculative, de 1934, omnibus nota sunt eius elementas de filosofia in quibus eminent petit logique. Punto y aparte, Jacques Maritain recte numeratur inter principales thomismi contemporanei, ipse cum Garrigou-Lagrange tenet primatum metaphysicae supra nosologiam, in quanto docet objectivitatem conditiones salvari ex eius intentionalitate adens, quae revelator in judicio igno. Jacques Maritain tenet ipsam nosologiam seu criticam esse stricte metaphysicam, seu illam partem metaphysica que considera questionem ansitens de quae postea metaphysica sequum dice quid sit. Punto y aparte, el pensador P. de Scott
Societatis Jesu, nacido en 1837, Originis Hispanice, punto y coma, Ópera, dos puntos, Instituciones Metafísiche, de 1925, Relecciones Teologiae Naturales, de 1932-1935, de Scott Societatis Jesu, Tendit Posius Salesianismum, in Problemate Critico, tenet contra maritem proficiendum esse ab objectati conceptum non iudicis. Punto y aparte. El pensador M.D. Roland Gosselin, O.P., nacido en 1883 y muerto en 1934, Essai d'une étude critique de la connaissance, de 1932, Etienne Roland Gosselin tenet quod solutio problematis critici fundare debe supraconceptum entius a que profui objectivicas condiciones contra kantismus. Charles Boyer, Societatis Jesu, nacido en 1884, Cursus Philosophiae 1935-1936, Preterescripta supra doctrina Sancti Agustini, Opera Theologica et quosdam articulo circa problema commissionis. Charles Boyer, in questione critica, considera hypothesis scepticismus et negat quod novocunque dubium universale in uso tractationes critice, ipse accurate distinguere inter questionem scepticam et questionem idealisticam, dum plurus ali consideran posus questionem idealisticam. Punto y aparte. El pensador Romeyer, Societatis Jesu, nació en 1882, Santo Tomás en Notre Connaissance del Espíritu Humano, de 1928, Romeyer tenet analysim criticam profici debere ad intuitione ipsius anime humane, quae se offer ut ens et ex objectivi ostenduntur primi conceptus. Punto y aparte. Etienne Gilson, nacido en 1884, Opera Theoretica, paréntesis, preterinumero scripta indoles historice, presertim circa philosophiam Santa Agustini, San Bernardi, San Bonaventura, Santo Toma, Descartes, etc. Paréntesis, dos puntos, Le Thomisme, de 1920, Le Realisme Metódico, de 1936, Realismo Thomiste, Critique de la Connaissance, de 1939, Lettres Lessons, de 1948. Etienne Gilson tenet quel problema critico nullum supposito dubio resolviter ostendendo maiora commoda realismi contra idealismi, si dubium proponitur et initium sumitur accogito, nunquam obtinebitur certitudo et objectivitas commissiones. Etienne Gilson notat anche esse in posizione Santo Toma, in primo opera con actus demonstrare quod vera metafisica debet avere un conceptum centrale in conceptus actus essendi existentia, qui referat essentiam, dos puntos, Thomismus et vere metafisica actus essendi, dum cetera sunt vere metafisica essentia, vel metafisica simplex existencia in natura. Punto y aparte. Regis Olivet, nacido en 1891, Ópera, La noción de substance, de 1929, Le Thomisme et de la critique de la connaissance, 1933. Regis Olivet considera problema criticum el problema de objectividad y conceptus, quaestio de universalibus. Punto y aparte. Preteristus avente, el pensador A. Forest, Structure métaphysique du concret, selon Santo Tomás d'Aquin, de 1931, punto y coma, de consentiment à l'être, de 1937, el doctor José de Finance, Lettres et l'agir de la filosofía de Santo Tomás, etc. Historia en filosofía coloeron el pensador P. Mandonet, O.P., cuyos opus principales es Siger de Brabant, el averroísmo latín, de 1911, A. Sertillanges, O.P., cuyos opera plurima sunt
Notatur hic Santo Tomás d'Aquin de 1910, de Cristianisme et les Philosophies de 1941, Amar Societatis Jesu, l'idée de lettres chez Santo Tomás et dans la Scolastique posterior de 1933, etcétera, etcétera. Número 2. Interbelgas post Cardenal Mercier e iusque discípulos Aventur J. Marechal Societatis Jesu, nacido en 1878 y muerto en 1944, Opus Maximus, Le Point de Départ de la Métaphysique, en 4 volúmenes, nacido en 1900, editado en 1922-1926, Praeterea Optima Síntesis Historia y Filosofía Moderna, Précis d'Histoire de la Philosophie Moderne, 1945, Marechal Plurimum ed Elaboravit ad comparationem interdomismos et cantismos, ad hoc lactam historiam facit doctrinarum gnoseologicarum advent explicandum sensum theologismi et cantomismi et cantismi, punto y coma, ipse intendet superare in cantismos, essiam proficendo a mera posizione subjectiva cum Kant, afirmando esencial en dinamismos o finalismos intelligentiae adens influxo bondeleanos, punto y aparto. El pensador A. de Remaker, Vivens, Opus Principales, Filosofía de Lettres, de 1946, Inconobiter et Docte Exponitor Synthesis Metaphysica Antomística, punto y aparte. El pensador N. Baltasar Vivens, Opus Principales es Moi, Mon Moi, dans Lettres, de 1946, in quo fundamentale conceptus metaphysici evolvuntur ex intuitione proprii ego, punto y aparte. Ipsius adiugendi sunt F. van Steenbergen, Epistemología de 1945, G. van Riet, L'Epistémologie thomiste de 1946, et ali plures, punto y aparte. Interitalos Professor Universitatis Gregorianae Aventur, dos puntos. El pensador Canella, qui recipit doctrina criteriologica na merce propositam Scriptiam opus Nominalismus Ockham, Nominalismos Guillermo de Ockham de 1907, Justa Canella, Doctrinas Occamistas Exposius Conceptualismus, Maximus Vigor in Studio Philosophiae Scholasticae, Vermelius Thomismi Habitus es per fundationem periodici, Revista de Filosofía Escolástica, quam Avarum 1909, el pensador P. A. Gemelli, OFM, Orden Franciscano de María, Simul cum Canella evidit, et per Universitatem Catholicam a Santo Core Mediolani, Milán, cuyus Gemelli fui conditor et es rector. Avinus Studia Philosophica edita in la revista Inspirationem aveo Doctrinus Universitatis Lovaniensis et postea Attentio data est idealismo, qui in Italia maximo diffusus erat, et principio cultoris Thomismi, punto y aparte. El pensador más novo, nacido en 1880, profesor in Universitate Cattolica, punto y coma, Opera teoretica, problemi di metafísica y de criteriología, 1930, La filosofía verso la religione de 1936, mas novo contra Mercier tenet in investigaciones critici in venire non in judicis ordinis idealis en de facto quedam reali, quel potes esse ipse actus judici hic et nunc presens et deveniens considerato anclum concretum conditiones et non cognitionem dell'intellectum in genere, deprendimus invil et realitatem quandam ens et aptitudinem mentis ad veritatem concertitudinem acquirenda, subordinismus realisticus, Protea emet mas novum tenet demonstrationem existentia Dei,
optime fierit per primam viam sancta Thoma, seu per viam causalitatis, supposita analisi principio causalitatis eiusque de functione contra Hume et Kant. El pensador Olgiati, nacido en 1866, profesor quoque in Universitate Catholica, punto y coma, per omnia et in numero scripta respicentia historia filosofia moderna, quan Olgiati considerat cum fine teoretico, coma plures edit scripta circa varia problema de filosofia iuris, de arte, de pedagogía, paréntesis, punto y seguido. Máxima atentio tamen ob Olgiati data es problemati critico sub respecto sive teoretico sive histórico a demostranda in centralitate nel primato in metafisici e ipsa construzione in museologie. Olgiati tenet quod un conque sistema filosofico determinato conceptus centrali, qui es conceptus realitatis, puntis, coma, et fin de ipse triplice metafisicam deprendit in historia filosofie, metafisica entis realismus, metafisica fenomeni fenomenismus, et metafisica mentes et idealismus, protegia tenem metafisica entes, cui es propia filosofia clásica, integrari posse, coma, non su respeto stricto metafísico, sino su respeto filosófico cultural y per doctrinas modernas, científicas, históricas, etc. Substitutio metafísica entis, per ellos conciliarse con metafísica fenómeno, del mentis es imposibles. Omne scripta teoretica Olgiati inveniuntur síntesis fusa in recentissimo opere y fundamenti de la filosofía clásica de 1950. El pensador A.E. Ciocchetti, nacido en 1880 y muerto en 1931, qui maxime consideraba el idealismo de Benedetto Croce y de Gentile ipse es criticus ilius idealisme ad alicui presertim teorias artis recipit a crocianismo. Punto y aparte. U.A. Padovani, nacido en 1894, operas principales la filosofía de las religiones, el problema de la vida de 1937. Padovani, cuyos optimus históricos filosofía es, considera problema ético religioso, et investigando problema mali inmundo, mostra quod solutio ilius problematis tantum la religione potes averi. Punto y aparte. Y Zamboni, el pensador Y Zamboni, nacido en 1877 y muerto en 1950, dos puntos. La persona humana, de 1941. Opus resumet et sintetice continet doctrinam, que plurimus scriptus índolos gnoseologica exposita es ab hoc acuto filosofo. Punto y aparte. Zamboni, in quem evidens est influxi Rosmini, coma Mercier et phenomenologiae contemporanee, in tractatione problematis gnoseologici proficitur avego, in quatantum invenitur justa Zamboni intuitio prevens sens, cognicio rerum externarum fit mediante, in quanto immediate percipiuntur tantum con modificationes subjective, cujus applicatur conceptum entis videtur, igitur quod Zamboni intendet conciliare metaphysica mentis et phenomenologismus modernus, eius scopus operandi syntesi intercantismum et domismum laborat officio fundamentali taurus metaphysica entis periculum incurras vanificaciones. Punto y aparte. G. Bontadini, nacido en 1903, obra Sayo de una metafísica de la experiencia, de 1938. Bontadini, qui veni conosce moderna filosofia, notan quod idealismus actualisticus ad hoc pervenit ut relicta quacunque realitatem presupposita transcognitionem, ens fiat intime presens menti in hoc justa. Bontadini B. consistit experiencia pura, in cuyus
unitate aventur subjectum et objectum reciproci presentia abac datitate objectorum presertim bontavine intendit proficere ad attingendam realitatem transcendentem contra immanentismus idealisticus. Punto y aparte. Alis verbis bontavine ave cum idealismo punctum communem processum constructiones nosologice quod est in tema compraessentia entris et mentis. Ab hoc punto communi bontavine ulta progreditur ad superandam ipsam immanentismum. Preteripsus sabetur el pensador Mazzantini il problema de la verità necessaria e la síntesis a priori del Kant de 1935, el tempo de 1942, e Tocafondi Opi, ricerca crítica de la realidad de 1941, S. Vanni Rovigli, el pensador S. Vanni Rovigli, Elementi de filosofía, 4 volúmenes, Cornelio Fabro, C.P.S., Percepción et Pensiero, de 1931, N. Petruccellis, Il valore de la storia, de 1939, F.R. Amedio, Epistemología, de 1948, etc. Intergermanos Aventur Presertim, el pensador Donat Societatis Jesu, cuyo suma en filosofía cristiana es optimus tractatus, licet autor sepe licenciat atomismo, punto y aparte. El pensador Y.O.S.B., cuyos elementa filosofía aristotélico-tomística preven regium tomimum, el maximum respectum aristotelismi, método posius deductiva, punto y aparte. El pensador I. Geiser, cui plurium scripsit ave circa nosologiam en metafísica, cum legum der Logik en der Kernis Theorie Fundatio et Theoria Cognitionis, de 1929, el Kernis Theorie de 1922, Das Gesetz der Ursache, Lex Casualitatis, de 1923, Geiser tenet principium causalitas esse posius judicium syntheticum a priori. El pensador I. Sibarra, Societatis Jesus Bonum est opus Analogia Entris, de 1932. G. Songen, el pensador G. Songen, cuyos optimus opus sein und Gegenstand esse et objectum, de 1930, notas precepti intelligibilitatem entis ad salvandam utilitatis cognitiones. El pensador I. de Res Societatis Jesu, cuyos opus Denken und Sein, Cogitatio et Esse, de 1937, intendit solvere problema criticum super fundamento autoconsciencia et jurisdictionum rationalium, referis a propinquatur alico modo doctrine Zamboni et vita ad phenomenismum. Interfilósofos evéricos, tomismo adherentes, indicamos en Hispania a Zaragüeta, Bencoechea, R. Señal, I. Roa Gironella. En Argentina, Octavio Nicolás de Risi, Confereius Optima Opus La Persona, de 1950, Edi Sepic. Punto y aparte, licet non sine strictem scholastica o anatomiste quidam philosophi Itali, aven continua vel inspirata a Sant'Agostino vel plus minusve composibile en conclastianismo, ita tuteorum filosofia dicatur spiritualismos, sun los filósofos Carlini, filósofo Guzzo, filósofo Stefanini, filósofo Lavia, filósofo Octaviano, filósofo Michel Federico Sciacca. A. Carlini, nacido en 1868, proficitur a spiritualitate autoconciencia,
circa quam retinem generatem positionem idealisticam, contra mera mundanitatem rerum naturalium, ad affirmandum valorem absolutum Deum, ita ut filosofia compleatur cum religione, opera de Carlini, La religiosidad del arte de la filosofía de 1936, El mito del realismo de 1936, punto y aparte. El filósofo Guzzo, nacido en 1894, considera drama persone umane in relazione ad mundum et Deum, ópera Lío e la religione de 1947, La moralidad de 1950. El pensador A. Stefanini, nacido en 1891, exalta tesiam personam humanam in productione artis et in cogitatione, qua possidet absolutum Deum, ópera L'imaginismo, come problema filosófico de 1933, Metafísica de la persona de 1949. El pensador B. La Vía, nacido en 1895, considera el potius essentialem intentionalitatem cognitiones adens contra el immanentismum idealisticum, protera la via maxime appropinquat ad metaphysicam Thomistarum, opus l'idealismo, el realismo absoluto de 1941. C. Ottaviano, nacido en 1906, profunda crisis institui de idealismo et exponit doctrina metafísica, in qua creatura concipitur utens parciale ad Deum ordinandum et ad Deo adjuvandum per gratia. Ottaviano explica cognitionem persuasionem unitatis interoyecta et subjectum, ópera crítica del idealismo, 1947, Metafísica del essere parciale de 1941, punto y aparte. Michel Federico Sciacca, nacido en 1910, sub influxo Sant'Agustini, Rosmini et Blondel, exponin doctrinam in qua vitam moralis interioritas prevetur ut exigem Deum creatorem, punto y aparte. Ópera teoretica principalia preter opera índoles historice, dos puntos, Teoría y práctica de la voluntad, de 1938, Filosofía y metafísica, 1950. Anotaciones. Reviviscencia filosófica escolástica es máxime ex parte revivencia automismi, ita utode indifferente radileatur termine scholastica et tomismus, particula neo quod proponitur illis termines ne scholastica, neotomismus, indicat intentionem sumande philosophia medievale et eam comprende per doctrinas modernas, cum eas composibiles, atamen es posius pleonastica, quia quecunque doctrina ut viva et efficax permanet, sempre reconsideranda es indeterminatis circunstantias culturae. Punto y seguido. Veritas es utique immutabilis in se, ad problemata sempre surgum in historia populorum, ad nova problemata secuntur novae solutiones, et ec novae solutiones non necessarios sunt semper nova systemata quae antiquis contradican, sed explicaciones, deducciones, aplicaciones, evoluciones, doctrina antique et perennis in su valore veritatis, punto y aparte. Utipatet existis principales problema odierni tomismi ex indole maxima gnoseologica, per si placet metafísico gnoseologica, filosofia moderna es problemate gnoseologicum, quia tomiste firmite adherentes metafísica doctoris angelici intendeban et intendum eam defendere quam firmissime contra modernos belcora modernis qui generatin locuntur posius de commissione, de subjecto, de dubio, de activitat, etc. Posius quamente protomistis igitur gnoseologia esqueram apologetica metaphysice, fiximus protomistis et hoc vale pro omnius tomistis, si et
in quantum sunt omiste, atamen in considerazione problematis nosologici, non omnes eodem modo aierum et agum, an diversitatem metodologicam iam in unimus suo loco, et clara fit in ipsa enumerazione atomistarum, presertim in bello Gallia et Italia. Questo dividem tomistas era prius quaestio de dubio, postea fui quaestio de punto perfectionis, silici tutum profici deberent investigatio, aiudicis an conceptivos ana perceptione, punto y coma, nun quaestio esposus circa relazione entre logiam et metafisicam, pseudo primatur trius in considerazione theoretica, utipatet profundiatore nosologiae sunt possius benigni erga dubium et erga autoconscientiam, circa questionem tripliciter dividitur potest in positius scholasticorum, utipatit et conceptus precedentis, quidam retinent primatum metaphysicae erga nosologiam, garrigula gran soleate maritan alique, aliter fortiter retinent primatum nosologia Lovaniensis Amboni de Vries, Buter Dei, alique, paréntesis, alifere omnes afirman nosologiam anteponenda esse metaphysica, et nosologiam non intelligendam esse sicuteam intelligent moderni philosophi inde Cartesio. Aparte profugnatores con nosologia oponen adversaris dogmatismo exageratum, quasisti negat problema criticum adverius metaphysici, non negat in genere legitimitatem problematis critice, sed modum modernum ponendum illud problema. Usque Cartesio et Abacone nota tolgiati realitas reducta es, al phenomenon idea del sensazione representatio concepta es ut realitas affirmata es immanencia cognitionis, ad illud phenomenon et inde exhorta es quaestio de ponte, aveturigitur in philosophia moderna saltem in maxima eius parte, positio metaphysica conceptio realitatis quo causat et dirige positionem modernam problematis critici aparte. De facto nosologia radicatores sunt boni but Dei, cum intractazione problematis critici velim profici ab elemento comuni cum philosophis modernis criticis velim manentisticis, retine conceptum realitatis phenomenice, quies propis cantismi ita ut sibet prohibeam conservationem vere metaphysicam seu realismi. Punto y aparte. Quicquid sit de disputationibus fere omnes scholastici modernum retinem metaphysicamentis ut fundamentum in constructione philosophia, sive theoretica, sive practice. Torteria cum quaestia nosologia sit odie fundamentalis momenti, quocunque sense obcipiatur problema criticum bene explicatur pur opera fere omnia Tomistarum consideram possus metaphysicam et gnosiologicam aparte, non desutamen quid alia problema tractim aparte. Problema cosmologicum, quam natura inorganica optimus cultore dabet ut nis Hönen, Descott, etc. Problema biologicum habent cultores Gemelli, Dileton, Teilhard de Chardin, Marcozzi, etc. Problema psicologicum habent Gemelli, Freud, Lindorski, Barbado, de la Bézier, Michot, etc. Problema estético habent Maritain, Art Scholastique, de Munich, Petruccellis, Olgiati, etc. Problema pedagogicum habent Billman, Devot, de Uber, Cassotti, Maritain, etc. Problema historiologicum habent Boyer, Petruccellis, etc. Problema sociale politico habent Fallon, Pech, Leclerc, de la Brière, Brucolieri, Messineo, etc. No scholastici italici ad intelligenza estimandam relacionem entre tomismum et alias doctrinas philosophicas maxime colorum historiam philosophiae. Magister eius es Fe Olgiati, confer eius volumina circa Bergson, Leibniz, Berkeley, Descartes, ipso secuntur quod methodum historiographica
El pensador en el campo, Comfort Wolf e il razionalismo precritico de 1939, paréntesis, Vanni Rovigli, L'immortalità dell'anima nei maestri francescani del secolo XIII de 1936, La filosofía de Edmund Husserl de 1939, G. Ceriani, La ideologia rosminiana nei rapporti con la gnoseologia agustiniana tomistica de 1938, L. Pelot, L'assoluto nella doctrina de Plotino, F. Amelio, Introducción al estudio de Vico, G. Di Napoli, Tommaso Campanella, filósofo de la Restauración Católica de 1947, La filosofía de P. Gallupini de 1947, El pensador L. Cicuttini, La filosofía de Giordano Bruno de 1950, El pensador C. Giacomo G. de Ockham de 1941. Quando doctrinas contemporaneas scholastici generate benes eas exponum et crisi subicium, idealismos consideratur a Ciocchetti, la via Etcheverri, Bontadini, etc. Clusadi debet Octaviano problematismus consideratur presertim a Bontadini, existentialismos ad Wellens, Jolivet, Fabro, Chacón, Stefanini, filosofia essenziarum considerator abgenen et Amerio, fenomenologia considerato a Vanni Rovigli, psicoanálisis considerato a de la Bessière, Gaetani, Gemelli, etc. Activitas tomistarum adjuvantur ab academicis et doctionibus inter Academia Seminet, Academia Romanos ante Tome, Aquinatis, Roma, Palacio de la Cancelleria, qui insignis Tomistas Collegi, Queda Malias Academias Associatas, Abet, seguido, Academias ante Tome, ordinavi 3 congresos tomísticos internales, Usquaduc, Hábitos, 1925, 36 y 50, cursos en asociaciones filosóficas, Aventure Intercattolica, Sempre Gracia in Italia, Societatis Italiana per gli Studi Filosofici e Religiosi, Universidad Católica de Milán. In America Septentrionales, American Catholic Philosophical Association, etc. Recente constituta es Associazioni Internazionales Inter Societatis Filosóficas Catholicorum. Preses es Alois de Reymaker, punta secretarios, P. Bohensky, punto y aparte, cuya periódica habemos Rome, Italia, Galia, Belgio, Helvecia, Hispania, Canadá, en Statibus Unitis, en Argentina, in Germania stava optima periodica filosofica ut scholastic et philosophicis Jahrbuch nescimus ut unam gestemp. Bueno, esta bibliografía y estas anotaciones de filosofía contemporánea la dejaremos para un punto aparte, porque es la referencia de la actualidad de la filosofía católica en el mundo, en cuanto a publicaciones periódicas en Roma, en Italia, en Galia, en Belgio, en Helvecia, en España, en Canadá, en Statibus Unitis Americae, en Argentina, Escola Tomística, Quad Doctrina,
Quad Methodum y una bibliografía sobre estas publicaciones de Pelzer, Les Iniziatori Italiani del Neotomismo, en Revue Scholastique de Filosofía 18 de 1911, más nuevo El Neotomismo en Italia de Milán 1923, Pablo Deza alle origini del Neotomismo de Milán 1940, et sufficit quad initium reviviscentia tomistici. Y ya después vienen los documentos que las tesis tomísticas fundamentales de metafísica, de cosmología, de psicología, de teología racional, y un elenco de las tesis de este manual: de Gnoseología A, inciso B, ontología; de cosmología C; de psicología E, inciso B, teología racional; H, estética; y historiología. Y vendrán más adelante argumentos pro dissertationibus, y luego viene en la página 134, Encíclica Humanis Generis Ratio et Fides, dos Doctrina Philosophicae Anticatholicae, porque la fe, qué bueno, Doctrina et Homines, Munera et Pericula Doctorum Catholicorum, Philosophia et Formulae Dogmaticae, Valor Philosophiae Scholasticae, sexto. Y finalmente un léxico filosófico, un diccionario filosófico, donde se definen los principales conceptos filosóficos de todas las áreas de la filosofía: metafísica, gnoseología, cosmología, antropología, psicología, ética especial, ética general, historia, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dejarle aquí con 1 hora y 18 minutos de lectura.